Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang uh, semua sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ni. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab sedikit delay. Okey, sebab macam yang status di-update oleh team saya lah tadi, dia cakap bukan setakat bursa aje boleh ada gangguan teknikal, kita pun boleh ada gangguan teknikal, babe. Okey. Sebab yang live streaming punya application ni dia tak keluar daripada tadi kan. Tekan dia cakap dah running tapi kita tak nampak apa-apa. Jadi yalah, kita pun boleh ada gangguan teknikal. Okay. But okay. But anyway, it's good to know sebenarnya ramai orang panik sebenarnya. Okay. Good to know, babe. Ramai orang panik. Macam wow, kenapa ramai orang panik? Okay. Dia sebenarnya bila ramai orang panik, you can understand sebenarnya ramai orang yang dekat luar sana doesn't understand what is happening. Okay. Bermaksud ramai orang yang dekat luar sana, especially kita panggil apa ni? Apa terms dia ni? Retailers. Retailers ni siapa? Maksudnya trader-trader kecil-kecilan ikan-ikan bilis macam kita ni. Alright, bermaksud retailers. Kita ni semua gelaran untuk kita adalah retailers. Yang mana retailers seperti kita dekat luar sana. Okay. Okay, bermaksud bila ramai sangat panik, maksudnya retailers yang ada dekat dalam pasaran sekarang ni, bermaksud itu adalah uneducated retailers. Terma ni bukan saya yang keluarkan Terma ni adalah terma yang dikeluarkan oleh para pakar yang ada dekat luar sana. Okay. That is the difference lah it makes. So memang tadi saya nampak saya punya team pun update dekat Telegram channel kan, yang malam ni kita live dia guna hashtag kita buat kepala tahu kan. Tak saja je nak buat sebab tak ramai orang yang dekat luar sana yang so called or claim themselves as an expert tak berani nak komen tentang apa yang berlaku sebenarnya. But I put my neck on the line today to comment lah. Tu sebab dia cakap kita buat kepala tahu je. Tak. Okay, so I try to sampaikan, deliverkan message ni in terms of okay, sampaikan in terms of dalam bentuk fakta lah. Saya akan campurkan a bit of facts dan apa pandangan saya juga. Right? That is what needed. Anyway, after petang tadi saya tak sempat live dengan student masa kelas sebab I don't feel really well lepas balik meeting tadi. Jadi saya ambil rest, rehat, tidur cross sampai pukul 6 lebih. Lepas tu I woke up to all those news lah sebenarnya kan. Jadi I woke up to all those news, perkara-perkara ni, and I contacted all of my friends who are working in the industry, yang bekerja dekat dalam industri, yang memang dah lama terlibat dalam industri, yang para analis yang bekerja kat bursa. I have seniors working in bursa as well. So I contacted them lah, what is actually happening here and there apa semua. Alright. Jadi so this is what I can conclude lah sebenarnya. Sebenarnya is just a normal glitch lah. Glitch ni it could happen anytime. Right, yang mana ramai yang dekat luar sana mengatakan bahawa apa ni? Ramai yang dekat luar sana cakap sebabkan turnover terlalu tinggi, babe, baru 9 bilion, babe. Last time 11 bilion steady je, tak ada masalah kan. So it doesn't make sense at all. Right, tu yang pertama. Dan one of the other reasons is sebabkan ada retailers yang buat queuing good to date. Okay, good to date ni apa semua. Jadi bila dia hit good to date tu apa semua, jadi tu yang berlaku sebenarnya. So that glitch is normal lah. Even pagi tadi pun saya ada meeting dengan untuk saya bangunkan app saya apa semua. Bila dia bercakap, bila apa yang jadi dekat bursa, I try to relate, cakap betul lah, probably terlampau ramai dah. Maksudnya data tu dah terlampau banyak, probably server pun dah tak boleh carry. That's what happening lah. So itu yang berlaku. Dan what happen, especially yang orang cakap adalah saham-saham Top Glove yang kena impact dia kan. Saham Top Glove kena. Pagi tadi pun saya dah pesan sebenarnya dekat student biasa masa kelas. Saya cakap watch out, if you get money, if you see money, if you get profit 10, 15 or 20%, keluar dulu. Okay, saya dah cakap.
Alright. Saya tak tahulah, mungkin memang rezeki saya sentiasa dijaga. Saya tak pastilah benda tu kan. Tapi whatever I feel, whatever I said, jadi tau. Okay. Jadi pagi tadi saya dah cakap dengan Student Investor Masterclass, if you see money in glove punya stocks, healthcare punya stocks, try to take money first. Sebab I believe dia akan jatuh dulu. Right, dan saya cakap jatuh dulu means kejatuhan yang sihat, maksudnya pullback yang normal. But I didn't expect dia akan jadi panic lah seperti apa yang berlaku pada hari ni kan. But anyway, saham Top Glove, nothing. Pada saya, news cerita yang ada dekat luar sana tu, it's nothing. Pada saya, it's just like, dah tahu dah benda ni. Okay, bermaksud supposedly you sebagai investors, you dah tahu sebenarnya. You tahu tak apa yang saya tahu? Confirm you tak tahu apa yang saya tahu. Okay, bermaksud apa tahu? Bermaksud macam ni. Cerita ni sebenarnya dah lama. Pasal Top Glove punya produk tak dibenarkan masuk US sebenarnya dah lama, dah basi. Hari ni je nak jadi isu dia tiba-tiba kan. First thing first, semua sarung tangan getah yang dikeluarkan oleh Top Glove tidak dapat kelulusan US FDA. Okay, US FDA ni apa benda? Dia macam kita dekat Malaysia ni KKM lah. Alright. Jadi itu memang cerita lama. Dan suddenly hari ni masuk lagi cerita, dia cakap kena tahan dekat border control. So dekat border control selalunya adalah disebabkan seperti statement yang dikeluarkan tadi, border control ni selalunya disebabkan masalah dalaman lah, selalunya masalah pekerja, underpaid ataupun forced labour apa semua. Jadi these things already passed sebenarnya. This is what had happened in Top Glove in the past. Tu sebab saya tak suka saham Top Glove, sebab dia terlampau banyak sangat cerita-cerita yang tak best in the past. Tu sebab I prefer Harta Lega rather than Top Glove. Okay. Jadi tu sebab I believe I believe more in Harta Lega than Top Glove. Sebab in the past Top Glove memang banyak isu, dan isu dia akan carry forward lah. Dan carry forward tu, what is happening today is what happened in the past lah. Sebab in the past is because of yelah, labor force apa semua. At the end of the day, you akan terkena juga impact dia secara tak langsung. Tu yang pertama lah. Yang kedua, I believe kalau dia kena tahan kat custom pun, dia boleh withdraw balik produk dia, dan dia boleh resell pun produk dia dekat negara-negara lain. Sebab dia punya market bukan dekat US mata-mata. Market dia satu dunia. So pada saya tak ada masalah, tak ada isu. This is normal issue. Dan perkara ni jatuh mendadak adalah disebabkan terms yang diguna pakai oleh pakar-pakar kat luar sana. It is because there are a lot of uneducated retailers dekat luar sana that doesn't understand anything about the industry. Okay, sebab apa dia beli Top Glove? Sebab kawan saya beli Top Glove. Okay. Kalau you tanya kenapa you beli Supermax, sebab jiran saya punya mak punya adik beli Top Glove. Macam mana tu? Okay. Maksudnya makcik jiran dia. Kan? Macam tu maksudnya. Maksudnya most people yang ada dekat dalam pasaran sekarang ni is, they call it as uneducated punya ni lah. Alright? Apa hal K Plus kena sekali? Dia panik lah maksudnya. Tu namanya uneducated. Maksudnya orang panik. Cakap, apa kaitan K Plus? Sebab industri yang sama. Kena kan? Jadi that is what happened sebenarnya. Dan one more thing is, pagi tadi pun saya dah pesan dekat Student Investor Masterclass. Pagi tadi there's a lot of news mengatakan vaksin dah final fasa terakhir. Baru fasa terakhir, belum keluar lagi. Yang korang menggelabah jiba ni pasal apa? Alright. You tahu tak dia buat testing tu dekat 45 orang je? Kan yang sakit tu berjuta dekat dunia. You rasa data sampel 45 orang tu valid ke? Tu sebab dia baru masuk fasa terakhir untuk testing, human testing. Fasa terakhir human testing. Alright.
Saya tak berani nak komen panjang lah bila cakap tentang medical punya field sebab it's not within my range of expertise. Tapi given my experience doing products, mengeluarkan produk apa semua, you just imagine untuk keluarkan kayu hoki yang mana dah ada SOP pun it could takes up to 6 months untuk sampai dekat Malaysia. Okay. It could takes up to 6 months. Itu kayu hoki babe. Benda yang kau guna ketuk-ketuk kat tanah tu je. Ni pula ubat nak inject masuk badan manusia. Okay. So maksudnya dia punya proses will be much more delicate. Maksudnya lebih, orang kata lebih, they have to be a bit more, bukan a bit more thorough, lebih detail dia buat. Right, jadi dia kena buat lebih detail apa semua. So if you are in a bit, kalau you memang terlibat dengan business industry, you should understand this lah. Okay, untuk menghasilkan new product it could takes a long period of time. Sekarang ni dia baru masuk fasa terakhir testing. Results dia kemungkinan in 3 more months or 2 more months untuk dia dapat result final human testing. 2 or 3 months. So bila approve, yes, seal, dan dia kena dapat approval US FDA pula. Dapatkan KKM ke apa whatsoever punya ni lah, atau WHO punya approval. Yes, this is yang berjaya, ini yang berlaku. That it could take another few more weeks. So cincai-cincai boncai pun sepak terajang baru lulus. Dah lulus baru nak buat mass production. Baru go through satu fasa lagi. It could take another 2, 3, 4 months. I punya prediction, it could take, the vaccine should be available in the market somewhere mid of next year. Okay. So see, macam PS5 lah, announce dah. Tapi tak boleh pre-order. Sama juga dengan MacBook baru. Dia nak keluar chip baru. You tahu tak chip baru tu yang dia cakap MacBook baru nak keluar chip baru tu? You tahu tak bila dia nak launch? Announce. Keluar lagi 2 tahun. Jadi jawapan yang saya nak cakap, while vaksin ni terus nak dihasilkan, nak siap vaksin ni, orang sakit tetap akan datang. Okay, especially dengan cases yang terus menerus meningkat lah dekat luar negara kan. And Italy are facing another shutdown. Kemungkinan akan berlaku lagi shutdown dekat Italy. Okay, lu fikirlah sendiri. Okay, maksudnya it could take a few more months lah. Okay, dia bukan immediately. Okay, si Tuan Farhan pun dia cakap mungkin lagi setahun. Okay, itu pun pandangan saya lah. Sebab saya ambil kira benda mudah lah. Aku order kayu hoki pun 6 bulan babe nak sampai daripada kilang. Okay. Jadi macam tu lah. Lagipun barang ni masuk dekat dalam, ubat ni masuk dekat dalam badan manusia. So it could take a longer time lah untuk dihasilkan. Sebab dia punya proses is much more delicate. Okay. So dan my view terhadap ekonomi yang ada sekarang ni adalah very very positif. Alright, sangat-sangat positif. Yang mana sekarang je lah ekonomi semua dah dibuka balik apa semua kan. Jadi okay. Jadi memang pada saya, pandangan saya lah, ekonomi is recovering lah. Okay. Upside potential memang ni apa semua tu. Sebab pagi tadi saya cakap tolong hati-hati dengan saham-saham healthcare. If you are, kalau anda dah mula nampak profit dekat you punya saham healthcare, ambil duit you daripada saham healthcare dan you reinvest balik kepada saham-saham ofensif. Saham-saham ofensif ni maksudnya saham-saham macam mana? Saham-saham yang terpalit dek kerana COVID. Okay. Saham-saham yang terpalit maksudnya dia punya performance drop disebabkan COVID. Now you can start to invest. I'm saying terma yang saya pakai invest bukan trade. Ke dalam saham-saham yang kena impact secara tak langsung dengan saham-saham COVID lah. Okay. Seperti contoh, you tak boleh terlibat dengan banking sectors lah. Definitely you cannot terlibat dengan banking sectors. Sebab tak patuh syariah. But you can still involve in financial sectors. You can look into
BIMB, you can look into Takaful, you can look into Bursa. Even Bursa pun dia cuba breakout tengah hari tadi, but dia punya conclusion saya tak tahu. Okay. Jadi that is the conclusion lah. Okay. So you can go into financial punya sectors. Financial sectors yang patuh syariah, you can go into ni lah, macam saya sebut tadi, BIMB, Takaful and Bursa. And yes, you can go into energy sector, but energy sector I don't really believe in energy sectors yet, disebabkan kebanyakan lagi energy sectors masih lagi, sebab anyway harga minyak dunia stabilizing at $40 per barrel, which is bawah cost. Alright, construction pun saya tak minat. Okay, I don't bother about construction. REITs quite good. REITs it's quite good sebab orang dah start membeli belah semula dekat mall. So REITs also bagus. What else industri seperti teknologi will be much more ni lah, lebih mengganas lah. Technological sector will be a lot more fancy. Alright, lebih mengganas. Okay, property sector probably coming in soon. Property sector bermaksudnya property developer lah. Okay, tapi I don't see property developer in the long run sebenarnya. Right, but if you are looking somewhere for end of the year or early of next year, boleh cuba. Right, yes, packaging definitely, plastics, industrial products, yes, go for that. Okay, sebab diorang semua terkena impact daripada COVID, dia punya business slowing down. So go for that. Okay, bila cakap go for that, maksud you invest. Bila you nak invest, you have to look into the business nature lah. Maksudnya fundamentals dia, business dia dengan siapa, apa semua kan. So go for that kind of stocks. Okay, go for that kind of stocks untuk anda invest. Sebab now I can see the money are moving towards syarikat-syarikat atau business yang terkena impact daripada COVID hari itulah. Okay, go for that kind of stocks. Asia no lah. Okay, Asia no. Right, go for that kind of stocks. Okay, kalau saya, I prefer more on technological punya sectors lah, dengan industrial product macam packaging. Okay, go for that kind of stock. So bila cakap pasal packaging, probably Can One. Okay, box pack, apa lagi yang ada. Okay, so go for that kind of stocks lah dekat luar sana. Alright, currently the economy are shifting towards saham-saham yang lepas lah. Alright, sebab latest news pun bank negara printing more money lah. Okay, printing more money apa semua. So go for that. Oil and gas kena tengok dekat ni lah, harga minyak mentah dunia macam mana. Okay, sebabkan currently dia sekarang stabilizing dekat $40 per barrel. So hati-hati, go for that kind of stocks. Alright, they are shifting tapi sebelum dia properly ataupun 100% shift, you have another one more wave lah. Okay, we have another one more wave on healthcare sector. So kalau you nak simpan duit dekat healthcare sector, silakan. Alright, sebab banyak analis dekat luar sana believe currently healthcare industry dekat wave keempat. Wave keempat adalah mana? Fasa correction. Alright, so fasa correction dia ada 3 jenis wave, A, B, C. So currently we are in 4th wave. Okay, before berlakunya wave kelima, yang mana wave kelima selalunya dia akan naik terlampau laju dan dia akan jatuh dengan laju juga. So standby. Sebab sekarang ni baru masuk wave keempat. Wave keempat dia jatuh ke bawah lah. So before dia beginning a new wave of wave 5, then after that barulah saham-saham healthcare game over dan you can switch immediately. But kalau you nak start switch immediately hari ini ataupun esok, silakan. Okay, silakan, but my suggestion is go for investing, bukan trading. Alright. Okay, tu saya punya komen lah. Alright. Kalau plastik, saya punya favorite sebenarnya Press Berhad.
Press Berhad ke Press Tariang, something like that lah. Okay, sebab dia buat plastic molding jadi saya punya favourite yang tu lah sebenarnya. Okay, so dah bagi jawapan bocor. Go for that kind of stocks. Alright. Okay, you have to think differently lah bila you terlibat dekat dalam saham. You jangan terlalu ikut apa yang orang luar sana sibuk cakap apa semua kan. Sometimes people out there so-called sifu, so-called guru dekat luar sana ni kan, macam nak cakap diorang ni sometimes they don't know what is happening actually. Okay, so they just tahu teknik, methods hanya on technical semata-mata. Okay, but for me saya akan bercakap tentang saham dari sudut pandangan seorang proper investor lah, sebab saya run business saya sendiri dan I know where to find money, where to get money. Okay, jadi bila saya tahu macam mana peluang apa yang wujud apa semua, sebab saya entrepreneur babe. Okay, entrepreneur dia ada survivors punya skill. So to survive, you kena faham keadaan ekonomi sekarang, macam mana you nak sustain the business. Okay, saya sports industry punya business, macam mana nak sustain mah, and we managed to get through. Okay, we managed to get through and even we make more money during PKP. Now boom already. Okay, meletup pom-pom-pom dah siap-siap. Right, it's just that how you want to overcome those obstacles lah. Right, jadi saya sebagai entrepreneur, I look everything daripada sudut macam mana you nak buat duit lebih sebenarnya. Alright, so you boleh berfikir sebagai seorang entrepreneur bila you nak terlibat dengan saham, especially dengan apa yang ada sekarang ni lah. Okay, so currently saya tengok saya bercakap, saya komen, saya gabungkan fundamentals and technicals. Alright, sebab keadaan ekonomi sekarang menunjukkan semua pasaran dekat Malaysia ni dah dibuka. Bila saya cakap semua pasaran, maksudnya sekarang ni you pun dah starting yesterday, you dah allowed dah contact sports. Contact sports dah allowed kan. Sekolah dah dibuka semula, bermaksud we are progressing positively. Sekarang ni ekonomi dekat Malaysia are progressing positively. Okay, jadi daripada situ you can know economy are currently shifting towards a better punya environment. Okay, so when we are talking about a better environment means saham-saham yang terkena oleh COVID akan dapat impact in 6 months time. Maksudnya dia bermula hari ini. Alright, it begins today. Kena pula dengan news-news saham-saham healthcare sekarang ni mula jatuh. Dan secara teknikalnya saham-saham healthcare sekarang ni dekat wave keempat. Bila saham healthcare dekat wave keempat, we have another one more wave, iaitu wave terakhir, the final wave. Kalau movie kita ada final destination, saham kita ada final wave mah. Okay, so this is your last chance untuk buat duit dekat saham-saham healthcare mah. Okay, so I believe you can get another 50 or 30 more % daripada saham healthcare. 30 to 50 more % je lah. Right, kalau secara technical you can get even 100% pun dengan on the final wave. Tapi tu macam terlampau tinggi sangat lah. For me 30% is reasonable untuk final wave. But upside potential is another 30%. But currently I'm looking into saham. Even pagi tadi saya cakap, pagi tadi ke semalam saya cakap dengan Tuan Farhan, dengan student investor masa kelas, go for bursa. Sebab bursa dalam watchlist saya. Go for bursa punya stocks. Dia beli. Hari ni bursa naik. Tapi closing saya tak pasti closing macam mana saham bursa. Sebab bursa apa? Bursa financial sectors. Dan you pula ramai yang baru buka account. Kan? Good business mah for bursa. More money loh. Alright? Okay. Jadi go for go for try to switch sikit-sikit. Saya dah pesan Tuan Farhan, dia dah hit few stocks 100% in healthcare. Saya cakap, saya ajar dia strategi macam mana nak guna apa semua. Semua student investment class saya dah ajar strategi macam mana
You nak pegang lagi saham dekat dalam healthcare, at the same time you pegang saham-saham lain untuk invest. Right? So relax. Okay? Kalau SPR cakap standby untuk pilihan raya, good. That is good. Menandakan lepas ni ada saham-saham gila yang akan naik kau-kaunya. 100% is easy money. Right? 100%, 50%, 30% is easy money bila nak dekat pilihan raya. Okay? And you can know who will win in the next election based on pergerakan saham seterusnya. Okay? That is based, itu berdasarkan pengalaman saya lah. Okay? You can know based on the movement. Okay? Jadi itu semua petanda-petanda yang baik, yang positif. But I believe dia akan bullish somewhere sampai September. Right? I punya view dia akan bullish somewhere sampai September disebabkan one more reason is bulan 10 US election mah. Okay? So you have to wait for the results to actually to predict what is going to happen next. Okay? So I punya upside potential I believe somewhere sampai September je, sebab Oktober orang akan berhati-hati sebab results US election kan. Kan bulan 10 kan US election. Jadi okay. Jadi tolong hati-hati. Kita tak tahu Trump ke siapa yang nak menang. Dia punya lawan siapa pun lah. This time around saya macam tak ambil peduli sangat lah US election. Okay. I rather focus on how to grow my portfolio. I'm more focused on how to grow my business. I'm more focused on my goals lah. Okay. So tak. Alright. So yes, this is the best moment untuk anda gadaikan segala apa yang anda ada, pegang cash dan rembat saham-saham financial sectors patuh syariah 3 je. Go for technological sectors, go for consumer product, go for industrial products. Okay, like SK Press Berhad, right? So go for that kind of stocks. Okay, tapi bila cakap go for that kind of stocks, make sure you tengok dululah fundamental, business ada baik atau tak ada baik. Okay, nanti business tak ada baik nanti payah. Alright, business tak ada baik nanti nangis guling-guling sorang-sorang. Lepas tu datang mengadu dekat sini. Hayya, pining kepala. Alright. And tu je lah sebenarnya update daripada saya untuk malam ni. Nothing to panic about. Sebab Bursa Malaysia pun announce. Petang tadi somewhere around 5 o'clock they announce. Esok pagi saham akan didagangkan semula berdasarkan harga saham terakhir pada jam 3.30 petang sebelum dia crash. Sebelum dia halt semua ni lah. Right? Okay. Jadi so nothing to worry about. Sebab bursa cakap esok pagi dagangan akan dijalankan semula based on last trading punya price. Bermaksud tadi ada student investor masa kelas tanya saya punya staff what happen jika bukan saham Top Glove ditutup pada RM21 ke? Kenapa keluar RM19? Jadi based on apa yang bursa announce, dia akan last trading price. Bermaksud kalau last trading price dia RM21, maka RM21 lah. Esok dia akan mulakan dagangan. But tolong, ni satu lagi tolong hati-hati. Alright? Sebab rakan-rakan fund manager, rakan-rakan yang bekerja dekat broker cakap force selling tak sempat clear petang tadi. Okay? Force selling tak sempat clear. Ada few broker yang tak sempat clear force selling. Jadi tolong hati-hati pagi esok. Yes, bursa cakap akan dimulakan dagangan berdasarkan harga terakhir. But then rakan-rakan yang bekerja dekat broker-broker yang handle for selling ni apa semua, dia cakap ada yang tak sempat clear for sell. Maksudnya yang dah T4 apa semua tak sempat. Jadi pagi esok confirm akan haywire sekejap. Hopefully pagi esok dia haywire, tak adalah dia crash lagi kan. Kang 2 jam baru dah crash, Kang pergilah beli server baru. Bukannya mahal pun server baru. Okay. Kan bursa untung berapa banyak, takkanlah server setakat 30, 40, 50 ribu punya maintenance tak boleh nak buat. Okay. Jadi
Alright. So saya punya nasihat pagi esok tolong hati-hati sebab ada few brokers yang tak sempat settlekan dia punya force selling. Jadi kemungkinan esok dia akan crazy sikit lah. Alright. Sebab yang nak jual petang tadi sebab panik harga jatuh pun akan ada berlaku, force selling pun akan ada berlaku, kan? Yang orang yang berfikiran macam kita pun jangan jadi gila pula nak ikut beli pasaran. So I believe esok pagi dia akan merah sebentar sebelum dia recover semula. But tu semua tak confirm lah. Itu hanya based on fakta ataupun data maklumat yang saya dapat. Okay. Jadi based on dan berdasarkan pengalaman, bila orang ni nak jual dan you pun nak jual, bukan you lah, maksudnya orang luar dekat sana yang uneducated retailers ni pun sibuk nak jual sebab tak tahu what is happening. Jadi bila semua orang menjual bermaksud apa? Merah lah esok. Right, so what is going to happen tomorrow kita tunggukan pagi esok. Tapi itu based on pengalaman saya, based on data dan maklumat yang saya ada, based on experience yang saya go through lah, and psychological things yang we have gone through before. Okay. Tapi if kalau hijau nak buat macam mana kan? Kita bukannya ada 2 biji kelapa kan? Dan kita pula bukannya pak belalang nak tukang tilik kan, nampak dekat dalam air kan. And so we don't know, but I'm talking based on data and from the facts, apa yang saya dapat daripada rakan-rakan yang ada dekat luar sana, and based on pengalaman. That's all. Tapi kalau esok pagi hijau, hashtag baru kita keluar, Malaysia boleh. Alright. Jadi that's all sharing saya untuk malam ni. So and a positive update. Tak ada update, saya dah bagi tahu dah. Okay. So itu saja untuk kita punya live pada malam ni. So half an hour. Right. So kita ada half an hour. Tuan Andrew, tadi saya nampak you ada message, you tanya macam mana nak dapat notification. I punya suggestion kepada you all sebab malam ni dia break up all time high 290. Right, kalau lah saham casual trader ni saham dah break out all time high lah. Semua orang kena buy. Right. Jadi 292 viewers. Oh, tahniah. Well done. Kena pula 290 viewers waktu saya tak berapa nak sihat. Jadi energy dia tu tak berapa nak sampai. Tapi saya cakap this is a good time lah untuk saya sampaikan apa yang saya dapat, maklumat yang saya dapat. Itu sebab sayangnya energy tu tak boleh go. Alright. I try. Bukan saya tak cuba. Hashtag bro cuba babe. Tapi tak sampai. Alright. Dia tak boleh pergi. Alright. Sebab tak berapa nak sihat. Jadi anyway, terima kasih kepada you all yang dah tengok live. Since ramai yang tengok live pada malam ni, I punya suggestion untuk anda tidak terlepas lagi live di masa akan datang, saya punya suggestion, tolong subscribe saya punya Telegram channel sebab saya akan update dekat situ pukul berapa saya akan live every night. Tapi sekarang saya dah susun jadual lah. I'm only available sampai bulan 10. Saya only available on Monday to Thursday untuk live. Jadi sebab weekend, sebab dah boleh start program balik, so I punya program will start running balik. I punya club hockey punya program will start running again from Friday until Sunday. So jadi bolehlah follow Telegram channel. Tu ada orang ni, Tuan Jubeh, kita punya ketua darjah, ketua kelas, dia dah share. Okay. Dia dah share Telegram channel, so subscribe Telegram channel, saya akan update dekat situ. Dan juga kalau anda terlepas live video, anda tak jumpa mana live video saya sebelum ni yang recorded, you boleh tengok dekat YouTube channel. You can go and subscribe di my YouTube channel dekat sana. Okay, nampak tu dia naik dekat atas. Right, atas sebelah mana? Sebelah sini. Atas sebelah sini. You can see there. Dia tulis tadi salah timing Okay, kejap. Tunggu jap dia keluar subscribe first, baru saya off. Okay. Jadi tu. Okay. Ni subscribe. Lama macam tu. Okay, cucuk angin. Alright, so boleh subscribe channel, tengok dekat sana apa semua. So itu saja daripada saya untuk malam ni. So I'll see you again on Monday. Alright, on Monday. But Student Investor Masterclass akan tetap bersama saya sehingga hari Sabtu. So itu saja daripada saya. Dan siapa yang akan tengok webinar bursa pada hari Ahad ni, okay, hopefully kita akan jumpa juga hari Ahad sebab sesi Ahad pagi jam 9 sampai pukul 12 adalah sesi saya pada minggu ini. Yang mana sepatutnya bukan sesi saya lah.
Okay, tapi kehidupan ini umpama bola, kita ditendang, kita ikut je lah mana arah tuju yang kita ditendang. Alright. So I'll see you on Monday. Siapa yang join webinar bursa, we'll see you on Sunday. Alright. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.